اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے اپوزیشن اور عوام کی ناراضگی کے باوجود سیکریٹریٹ اور اسمبلی عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ نئی اسمبلی کی عمارت پر 100 کروڑ اور سیکریٹریٹ پر 400 کروڑ روپے خرچ آئے گا۔ اپوزیشن نے نئی عمارات کی تعمیر کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی حکومت سے اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے نئے سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ 400 کروڑ روپے کے صرفہ سے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کا نمونہ بھی میڈیا کے لیے جاری کیا۔ تقریباً 6 لاکھ مربع فیٹ علاقے میں تعمیر کی جانے والی نئے سیکریٹریٹ کی عمارت میں وزراء، ان کے متعلقہ محکمہ جات کے سیکریٹریز، سیکشنز ایک ہی مقام پر ہوں گے۔ نئی اسمبلی کی عمارت جس میں اسمبلی اور کونسل ہوں گے 100 کروڑ روپے کے صرفہ سے تعمیر کی جائے گی۔ نئی اسمبلی کی عمارت ریڈیمنیشن پیلس اور R&D آفس کے درمیان کی جگہ پر ہوگی۔ اسمبلی کی موجودہ عمارت کا ہیریٹیج عمارت کے طور پر تحفظ کیا جائے گا۔ KCR علم نجوم پر اعتماد کرتے ہیں۔ KCR کے مطابق واستو کے لحاظ سے موجودہ عمارت مناسب نہیں ہے۔ सचिवालय निर्माण के लिए ये भूमि पूजा करा। ये भूमि पूजा अच्छी है। ब्रह्म मुहूर्तम में ये भूमि पूजा करा। सर्वत्र तेलंगाना को सुख संपदा आयुरारोग्य वृद्धि के लिए ये पूजा कर दिया। ये तो बहुत अच्छा काम है। اپوزیشن نے KCR کے منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ تلنگانہ کے موجودہ اسمبلی اور سیکریٹریٹ کی عمارت کی تبدیلی کی حکومت کے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ دونوں عمارتوں کو مزید کئی سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکریٹریٹ کئی 50 سال سے چل رہا ہے۔ کانگریس کے گورنمنٹ نے چلایا ہے، TDP کے گورنمنٹ نے چلایا۔ آلریڈی جب آندھرا پردیش کو دوڑ دیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ آندھرا پردیش میں جائیے، سارے بابوس آندھرا پردیش میں جا کے وہاں پہ اسٹاک سیکریٹریٹ میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر اور ایک سیکریٹریٹ کیوں چاہیے انہیں؟ کیا یہاں سے کام نہیں کر سکتے؟ اگر انہیں بنانا ہے تو جا کے شمشاباد ایئرپورٹ کی سائڈ بنائیے نا۔ یہاں پہ پورا آلریڈی ٹریفک کنجیشن ہے۔ یہ جنتا کے جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے اس کا درپیوگ ہے، آپ اس طرح مانتی ہیں؟ اس کا گورنمنٹ ہم اتاریں گے نیکسٹ ٹرم اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ سیکریٹریٹ میں نہیں گھس جائے۔ تلنگانہ کی TRS حکومت ریاست کو ملک کی تیزی سے ترقی کرنے والی اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ TRS کے 5 سال میں تلنگانہ پر 159% قرض کا اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کو کئی اہم مسائل درپیش ہیں۔ ایسے میں سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر پر اپوزیشن اور عوام کا سوال اٹھانا مناسب ہے۔ کانگریس نے اس مسئلے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ KCR کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جو پرانی عمارت ہے یا پرانا جو سچیوالیہ ہے اس کا واستو ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ سطح میں ان کو شاشن کرنے میں سمسیاں آ سکتی ہیں۔ ایسا ان کے جیوتشی اور ان کے جو قریبی ہیں ایسٹرولوجرز انہوں نے اس کو بتایا، اور لہٰذا وہ اس پورے سچیوالیہ کو توڑ رہے ہیں اور نیا سچیوالیہ بنانا چاہ رہے ہیں جو واستو کے حساب سے صحیح ہو۔ حالانکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور ہائی کورٹ اس معاملے میں کیا سنجھان لیتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ کیمرامین نوین کے ساتھ سنجے تیواری، نیوز 18 حیدرآباد۔ حیدرآباد کی تاریخی عمارتوں میں سے ایک سنگ میل سمجھی جانے والی ارم منزل کی جگہ پر تلنگانہ اسمبلی کی نئی عمارت کے لیے KCR نے آج بھومی پوجن کیا۔ ارم منزل کے مالک نواب فخر الملک کے وارثین نے حکومت کے فیصلے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، ساتھ ہی فیصلے کو واپس لینے کی بھی اپیل کی۔ حیدرآباد کے آصف جاہی دور میں تعمیر کردہ عالیشان عمارتوں میں ارم منزل کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ یہ عمارت سابقہ ریاست حیدرآباد کے ایک امیر نواب فخر الملک نے 1870 میں تعمیر کروائی تھی۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلے اس عظیم الشان محل میں کل 150 کمرے اور اس کے عقب میں باغات، پولو اور گولف کے میدانوں کی بھی تعمیر کی گئی تھی۔ سقوط حیدرآباد کے بعد اس کے وارثین کو معاوضہ دے کر ریاستی حکومت نے اس پیلس کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ حال تک یہ محل ریاستی حکومت کے سرکاری محکمے روڈز اینڈ بلڈنگز کے تصرف میں تھا، لیکن اچانک حکومت تلنگانہ نے ارم منزل کو ڈھا کر اس کی جگہ پر سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی نشانی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے سے ناراض نواب فخر الملک کے وارثین نے اس پر افسوس اور احتجاج کا اظہار کیا۔ اس کے نام سے ارم منزل ہے،
اس کو جو ہے گورنمنٹ جو توڑ کے بنانا چاہ رہی وہ انہوں نے جو ہے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کی نارتھ فیسنگ ہے. نارتھ فیسنگ کے لیے انہوں کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی جانی مانی مشہور بلڈنگ کو توڑ کے اس کے اندر سیکرٹیریٹ بنانا. حیدرآباد کی تو شان یہی ہے کہ پرانے بلڈنگوں کو اسٹیبلش کرنا, اس کو ری بلڈ کرنا, اس کو اچھا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. گئے آپ بائسن پولو گراؤنڈ کو, وہ آپ کو نہیں مل سکا. آپ کی خریدی ہوئی جائیداد, آپ کی خریدی ہوئی پلیس کے اوپر آپ بنائیے, وہ بات الگ ہے, مگر ایرم منزل کو ڈسٹرب کرنا تو ہمارے دل کے لیے, ہمارے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے. ارم منزل حیدرآباد کی ناک ہے اور ایک بڑی اہم عمارت ہے. ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ بلڈنگ ٹوٹے. گورنمنٹ کے سامنے کئی آلٹرنیٹیوز ہیں, کہیں اور وہ بنا سکتے ہیں. ارم منزل کو رکھتے ہوئے اس کے اطراف بنا سکتے ہیں, اس کو توڑنا ضروری نہیں ہے. ہم لوگوں کی طرف سے, ہماری فیملی کی طرف سے میں گزارش کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب سے کہ یہ اپنا ارادہ یہ مہربانی کر کے دوبارہ سوچیں اور اس خوبصورت بلڈنگ کو جو حیدرآباد کے واسطے ایک بہت اہم عمارت ہے اس کو بچائیں اور اس کو برقرار رکھیں. نواب فخر الملک کے وارثین کا مطالبہ ہے کہ سیکریٹریٹ کے لیے حیدرآباد میں ریاستی حکومت کو کئی موضوع مقامات دستیاب ہو جائیں گے, لہٰذا چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ اس پیلیس کی جگہ پر سیکریٹریٹ کی عمارت کی تعمیر کا ارادہ ترک کر دیں. بیورو رپورٹ, نیوز 18 حیدرآباد. تلگو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی کل حیدرآباد میں اہم ملاقات ہونی ہے. اے پی اور تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ یعنی وائی ایس جگن موہن ریڈی اور کے سی آر جمعے کے روز ملاقات کرنے والے ہیں. دونوں لیڈر آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کی شیڈیول 9 اور 10 کے تحت ریاست کے اثاثجات بالخصوص پانی اور دیگر جائیدادوں اور اثاثوں کی تقسیم کے سلسلے میں یہ تبادلہ خیال کریں گے. اس اجلاس میں نئے آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیر کے علاوہ تقسیم آندھرا پردیش کے امور پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی سمت پیش رفت کی جائے گی. اے پی میں جگن موہن ریڈی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے درمیان خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں. دونوں وزرائے اعلیٰ کے سیاسی مشیر اور اہم کابینی رفقا, چیف سیکرٹریز اور بالخصوص محکمہ آبپاشی اور فائنانس کے عہدیداروں کی شرکت بھی متوقع ہے تاکہ تقسیم کے امور کو مکمل کیا جا سکے. تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی رکنیت سازی مہم کے سلسلے میں تلنگانہ بھون میں پارٹی صدر کے چندر شیکھر راؤ کی زیر صدارت پارٹی کے منتخبہ عوامی نمائندوں اور سرکردہ لیڈروں کا اجلاس منعقد کیا گیا اور اجلاس کے دوران اسمبلی, ارکان پارلیمان اور قانون ساز کونسل کے علاوہ ضلعی صدور کو ذمہ داریاں تفویض کی گئی. تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی تنظیمی امور کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے پارٹی نے 15 روزہ رکنیت سازی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ہر حلقہ اسمبلی میں 50,000 افراد کو رکن بنانے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے. اجلاس کے دوران پارٹی کے استحکام اور عوام کو پارٹی سے جوڑنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ساتھ ہی تنظیمی امور کو مستحکم بنانے کے لیے ضلعی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دینے, ایڈ ہاک کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ لیا گیا. سینئر صحافی ٹی اشوک کمار نے تلنگانہ حکومت کے مشیر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. گزشتہ روز ہی وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ان کو ریاستی حکومت کا مشیر مقرر کرنے کے احکام جاری کیے تھے. وہ تلنگانہ حکومت کی طرف سے بین ریاستی امور کے ذمہ دار ہوں گے. سیکرٹریٹ کے ڈی بلاک میں واقع دفتر میں آج انہوں نے اپنے اس نئے عہدے کی ذمہ داری بھی سنبھالی. اس موقع پر بی سی کمیشن کے صدر نشین بی ایس راملو, بی سی کمیشن کے رکن کرشن موہن, اشوک کے ارکان بھی موجود رہے. اشوک نے کہا کہ بین ریاستی تعلقات کافی اہمیت کے حامل ہیں, ان کا تجزیہ کرنے کی وہ کوشش کریں گے. کانگریس پارٹی کے قومی سیکرٹری اور سابق ریاستی وزیر جی چنا ریڈی نے بابری مسجد کی شہادت کے لیے سابق وزیراعظم آن جہانی پی وی نرسمہا راؤ کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ نرسمہا راؤ کی اس حرکت سے ملک بھر میں مسلمان کانگریس سے دور ہوتے چلے گئے. گاندھی بھون میں میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہیں. پی وی نرسمہا راؤ గారి హయాంలో జరిగింది ఏమంటే బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముస్లింలు వెన్నంటి ఉన్నారు మొదటి నుంచి కూడా.
ఎందుకంటే లౌకిక సిద్ధాంతానికి, సెక్యులరిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా కట్టుబడి ఉంది. హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, ఇసాయిలు అందరూ కలిసే దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పోరాడినారు. అలాంటి ఈ ముస్లిమ్స్ బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరం కావడం జరిగిందనేటువంటి మాట కూడా మీతో మనం చేస్తున్నాను. అంటే ముస్లింలలో మనుషులలో ఈరోజు ఏముందంటే, మీరు ఎవరినైనా అడగండి, బాబ్రీ మసీదు కూలగొట్టే సందర్భంలో కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంటు ప్రధానమంత్రి గారికి, జాతీయ భద్రతా సలహాదారికి అందరూ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే వారికి ఉండే మిలిటరీ కానీ, వారికి ఉండే పారామిలిటరీతో దీన్ని కూలగొట్టకుండా ఆపే శక్తి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉండే. కానీ కావాలనే వారు ఈ బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత విషయంలో ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేని భావన ముస్లిమ్స్లో ఉండడం వల్లనే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి ఓట్ బ్యాంక్ అయిన ముస్లిమ్స్ చెదిరిపోయారనేటువంటి మాట కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और तेलुगु देशम के लीडरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है. तेलुगु देशम लीडर ई पेद्दिरेड्डी, पी जनार्दन रेड्डी, सुरेश और दीगर लीडरों ने दिल्ली में बीजेपी लीडरों से मुलाकात करके जाफरानी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. कांग्रेस के शशिधर और शेख रहमतुल्लाह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया. इन लीडरों ने बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की. मुरलीधर राव ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का मुस्तकबिल रोशन है. तेलंगाना में मीडिया एक्रीडेशन कार्ड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल 30 जून तक जारी रहेगा. मीडिया एक्रीडेशन कमेटी के रुकन सैयद जाफर हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने आखिरी तारीख का ऐलान नहीं किया है. खौफ है कि तारीख गुजर जाने के बाद क्या होगा, तो तारीख गुजरी नहीं है क्योंकि लास्ट डेट का कोई अभी तक तयन हुआ नहीं है. 30 तारीख तक भी आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं. अगर इस सूरत में ना भी भरे हैं तो आपके कार्ड को स्टिकर के ज़रिए तोसी कर दी जाएगी. ये बहुत अहम बात थी. इसमें स्कैन करना है, अटैच करना है, कई मसाइल होते हैं, तो इसके टाइम में भी हमको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे और हम गुजारिश भी करेंगे कमिश्नर साहब से. बचपन की शादियों को रोकने और ख़वातीन की हिरासानी पर काबू पाने का वाहिद रास्ता तालीम ही है और तालीम के ज़रिए ही हम इस तरह के गैर समाजी वाक़यात पर काबू भी पा सकते हैं. ये कहना है बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर बराए हैदराबाद एंड्रू फ्लेमिंग का. अपने दौरा महबूबनगर के मौके पर उन्होंने ये बात कही. डिप्टी हाई कमिश्नर ने महबूबनगर के कस्तूरबा स्कूल में मुनक़िदा वॉइस फॉर गर्ल्स प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की, उनके साथ खाना खाया. इस मौके पर जिला कलेक्टर, तलबा और असातिज़ा भी मौजूद रहे. एमसेट में दाखिला लेने वाले तलबा के इसनादात की जांच का आज से आगाज हो गया है, जो कि 1 हफ्ते तक जारी रहेगा. सिकंदराबाद के माडापल्ली में वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह 9 बजे से इसका आगाज हुआ. तलबा अपने स्लॉट बुक करते हुए अपने सरपरस्तों के साथ अपने सर्टिफिकेट की जांच के लिए सेंटर पहुंच रहे हैं. उहदेदारों ने बताया कि रोजाना 480 तलबा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी. उहदेदारों ने तलबा से ताउन की भी यहां अपील की है. अपने वक्त की तेलुगु और तमिल फिल्मों की मशहूर अदाकारा और डायरेक्टर विजय निर्मला चल बसी हैं. इनकी उम्र 73 बरस थी. विजय निर्मला सुपरस्टार कृष्णा की बीवी थी. बुध की रात 2 बजे गचिबावली के प्राइवेट अस्पताल में उनको दिल का दौरा पड़ा और इसके नतीजे में उनकी मौत हो गई. विजय निर्मला 20 फरवरी 1946 में तमिलनाडु में पैदा हुई. 7 साल की उम्र में ही उन्होंने तमिल फिल्म में काम किया. बाद-ए-अज़ा 11 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म पांडुरंगा से उन्होंने तेलुगु फिल्मों से अपना करियर शुरू किया. पहले शौहर से अलहदगी के बाद उन्होंने सुपरस्टार कृष्णा से शादी की. उनका एक बेटा नरेश है. उनकी मौत पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने भी खराज अक़ीदत पेश किया है.
जिला निजामाबाद के कामारेड्डी में भयानक सड़क हादसा देखने में आया। तेज रफ्तार कार अपना बैलेंस खोकर डिवाइडर से जा टकराई, फिर उसके बाद मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रक से जा टकराई। इसके सबब कार में सफर कर रहे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 शदीद जख्मी हैं। इनकी हालत नाजुक बताई गई है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले राकेश नामी शख्स अपने अहल खाना के साथ बासर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। तमाम जख्मियों को कामारेड्डी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और अफसोसनाक बात यह है कि हादसे के बाद डीजल टैंक फट पड़ा, जिसकी वजह से ट्रक जलकर खाक हो गया। हैदराबाद के नाचाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है। इसके सबब 9 मजदूर शदीद झुलस गए। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई गई है। तमाम जख्मी मजदूरों को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। मजदूर तंजीम के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मजदूरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। मजदूरों का कहना है कि इससे पहले भी इसी फैक्ट्री में धमाका हुआ था। इसके बावजूद फैक्ट्री मालिक मजदूरों के लिए कोई हिफाजती इक़दामात नहीं कर रहे हैं। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर तालीम और आला ऑफिसर्स के साथ एक अहम मीटिंग की। इस दौरान जल्द से जल्द रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया गया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल की तस्वीर को वेबसाइट पर पोस्ट करने की ओहदेदारों को हिदायत जारी की। रियासत आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किताबों और यूनिफॉर्म की तकसीम में लापरवाही बरती जा रही है। वाईसीपी एमपी विजय साई रेड्डी ने वक्त पर किताबें पहुंचाने का मरकज से मुतालबा किया है। विजय साई रेड्डी के बयान पर मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से किताबें वक्त पर नहीं मिल पा रही। रिपोर्ट एंड ऑडिट कंडक्टेड बाय देम इन द ईयर 2019, that is current year, and in Andhra Pradesh, it was reported that on Sarva Shiksha Abhiyan, it was reported that there was an inordinate delay in supply of books and also uniform as late as 6 to 7 months after the commencement of session. I would like to know from the Honorable Minister what steps are being taken to remove this type of inefficiencies, at least in future. इस नीति के तहत पुस्तकें हैं और जो वर्दी है, इन दोनों को ये राज्य सरकारों को हम उस पर अनुदान देते हैं श्रीमान। और यहाँ से आंध्र के लिए पूरी जितना भी जाना था श्रीमान वो गया है, लेकिन माननीय सदस्य ने ये कहा कि उसमें समय पर नहीं हुआ है, तो हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको समय पर सुनिश्चितता वो करें। बीजों की तकसीम के मामले पर रियासत आंध्र प्रदेश में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अनंतपुर में बरहम किसानों ने आज कौमी शाहराह पर धरना दिया, जिसके सबब कई किलोमीटर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट देखी गई। इस दौरान पुलिस और किसानों में धक्कम पेल देखी गई। किसानों का कहना है कि बीज के लिए वो गुज़िश्ता कई दिनों से दफातर के चक्कर काट रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें बीज नहीं फराहम करवाए जा रहे। पर हम किसान बीज की सप्लाई तक अपना एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं। सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने भी पार्टी के अहम लीडरों के साथ अमरावती में अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में वाईएसआरसीपी की जानिब से काबीना सब कमेटियों पर तबादला ख्याल किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने सब कमेटियों को समाजी कमेटी करार दिया और कहा कि जगन के वालिद आंजहानी वाईएसआर ने साबिक में 26 कमेटियां तश्कील देकर तेलुगुदेशम के बदनवानी में मुलविस होने को साबित नहीं कर पाए थे। विनीत ब्रिजलाल ने साउथ कोस्टल आईजी के ओहदे का जायजा लिया है। इससे पहले आर.के. मीना इस ओहदे पर फाइज थे। गुंटूर में वाक़े दफ्तर में उन्होंने अपने ओहदे का जायजा लिया। गुंटूर, अर्बन, रूरल और नेल्लूर एसपी ने नए आईजी का खैर मकदम किया। ओहदे का चार्ज लेने के बाद नए आईजी ने कहा कि साउथ कोस्टल इलाका एक बेहद हसास इलाका है। इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए दीगर ओहदेदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ प्रोटेक्शन फोरम के सदर सैयद महमूद पीर ने आज रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान से मुलाकात की। उन्होंने मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स में हो रही बदनवानियों को रोकने का मुतालबा किया। सैयद महमूद पीर ने कहा कि कई बरसों से कॉम्प्लेक्स के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी न होने की वजह से मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी का माहौल है। गैर समाजी अनासिर अपनी कार्रवाइयों से सबको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कॉम्प्लेक्स कमेटी कायम करते हुए वक्फ मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ करने पर भी जोर दिया। अंदर जो मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो है बहुत सारे गलतियां हो गए हैं पूरे। इसके अंदर जो है रेंट्स का कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन रसीदा बराबर टाइम पे नहीं दे रहे हैं और जो शादी के वास्ते जो अप्लाई कर लेते हैं वो जो 2-3 हजार के पैसों के वास्ते उसमें भी जो है औरतों के साथ बहुत बदसलूकी किया जा रहा है। ये शिकायतें बाहर नहीं डाले थे लेकिन हमारे सामने बोले हैं जनाजा गाड़ी का मेंटेनेंस बराबर नहीं है और जो है एक स्टाफ को जो है कम से कम 3 से 4 जो है मड़िया इलीगल है और सबलिस के ऊपर जो है वो लोग देके चला ले रहे। तो वक्फ प्रोटेक्शन फोरम ये डिमांड कर रहा है कि हुकूमत से आंध्र प्रदेश से कि जो है इसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी जो है कंपलसरी होना और यहाँ पे जितना भी पैसा आवाम का जो खर्च हो रहा जो घरों को जा रहे वो जो है इसको बचाकर इसको जो है आवाम के कर्नूल की जो मुसलमान की जो आवाम है उसके ऊपर खर्च करना। और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी तक भी जो है ना तो ड्राइविंग स्कूल चला रहे ना तो लेडीज का ही चला रहे और इसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इनका नाम शबर बादशाह साहब है। अब उनको प्रमोशन आ गया सीईओ के सर का। अब उनको चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दूसरों को जो है तब्दील अपॉइंट करके और उसको फुल टाइम में जो है यहाँ मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स में काम करे सर का डालना है। ये हमारा जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश से डिमांड है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।